फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली अद्भुत तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को शेयर करुच्ची जहाँ माध्यम कि कौन नारी हूँ व पुरुष आपन ताको क्षणिक आपण प्रति आकृष्ट करी कौन अभिष्ट को सहजरे परिपूर्ण करें। जदि आप कौन स्त्री प्रति संभोग लालसारे छटपट होती तेरे यह एकमात्र क्रिया एहारी माध्यम आपण तांको निमिषक अख्तियार करी आपन समस्त मनर अभिष्ट को परिपूर्ण करें। किंबा जदि कौन झील कि स्त्री को आपण से भली मन भरी भल पाउचंती एवं आपन सेठारे नैसर्गिक प्रेम संपर्क ताठारु आशा करुचंती मात्र से आपन को भल पाउना आपन लव रिलेशनशिप आरंभ हो पारुना। देखिए यही प्रक्रिया माध्यम ही से झील एवं स्त्री एभली मन भरी आपन को भल पाइबो जद्वारा कि तार मृत्यु पर्यंत मध्य से आपन साथ दबो आपन हाथ छाड़ब ना। तेबे यही क्रिया माध्यम जे केवल संभोग एवं नैसर्गिक प्रेम स्नेह संपर्क संभव ताहा नुहे बरं आपण मैंने या निजर वृत्तिगत क्षेत्र में प्रयोग करके लाभवान हो पारे धनवान हो पारे। जदि आपण मैंने चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में प्रयोग करती जो उपरिस्थ ऑफिसर आपण फ्लोर कार्य करूना आपण उपर एक्सेस कार्यभार लोड कराउचंती एवं आपण चाकरी स्थायी सुख सुविधा को प्राप्त करूना से ही उपरिस्थ ऑफिसर आपण तंत्रोक्त क्रिया सामिल है से एभली आपन हाथ मुठा को आसो आपण चाकरी समस्त स्थायी प्रगति को संभव करेब। किंबा कर्मचारी महलर कौन नारी पुरुष आपन जेते फ्रेंड्स एवं कलेग्स अच्छी से मैंने एभली भाव में यही तंत्रोक्त सम्मोहन जाल छंदी हेबे जद्वारा कि माध्यम कौन अभिष्ट को आपण मैंने सहजरे परिपूर्ण करी आपन निजर मंगल कामना करें। एभली कि जदि आपण मैंने निजर शत्रु क्षेत्र में विनियोग करती जे कि आपन को सब हैरान हरकत करुच्ची आर्थिक शारीरिक मानसिक क्षयक्षति कर चलती से अजात शत्रु यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया बंदी होकर आपण पाखु चिरदिन पर विदाय नब किंबा बाध्य होकर आपण सह मित्रता स्थापन करिवो। एक अजना भय सब शत्रुटी कंपाइवाई लगे जितेबाला से आपण सामना सामनी हम। यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियाटी को जदि आप निजर पारिवारिक क्षेत्र में प्रयोग करती जो कौन परिवार सदस्य आपण गृह बारंबार विभ्राट जन्माउंट अशांति जन्माउंट से ही परिवार सदस्य व्यक्ति को आपण मैंने तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम एभली काबू करने जद्वारा कि से आपण पारिवारिक जहाँ विशृंखला करुच्ची से विरत रही आपण गृह में शांति विराजमान करी गृहटी स्वर्ग समान परिणत होब। आपण निजर गृह में एभली एक स्थान को अधिकार करेंगे समस्त स्नेह भाजन हो पारे प्रिय भाजन हो पारे। यही चमत्कार तंत्रोक्त मंगलकारी सम्मोहन क्रियाटी को आपण कल्याणार्थे एक क्षुद्र भिडियो माध्यम शेयर करुच्ची। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसते यही कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कर लाल कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करनी जबकि कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सबको आपण सर्वाधिक देखिकी किछि ज्ञान आहरण करें। तब फ्रेंड्स एवं नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया जहाँ माध्यम कि कौन स्त्री जदि आप संभोग लालसा रोचे आपण दीर्घ दिन धरी चाहूँगी मात्र आप संभोग संपर्क स्थापन हो पारना। देखिए से स्त्री एभली एक गुप्त भाव निवृत्त भाव संभोग संपर्क स्थापन हम जद्वारा कि से ता तरफ ही आपन को संभोग प्रस्ताव दब एवं से ता तरफ ही संभोग क्रियार समस्त अयम आरंभ कर आपण मुख खोलिबार आवश्यक ना। एवं यही एक उपाय माध्यम कौन स्त्री अथवा झील ठारू आपण एभली नैसर्गिक प्रेम संपर्क आशा करेंगे जद्वारा कि आजीवन तार मृत्यु पर्यंत से आपण हाथ छाड़ब ना एवं आपण को हतादर करना नेग्लेक्ट करना इग्नोर करना। तेबे यही नैसर्गिक स्नेह प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप यही क्षुद्र तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम खूब सहज संगठित हम। यह संपादन करने आपण ना कौन से भली मंत्र तत्वर सहारा नबार अच्छी किंबा से भली कौन खर्चांत हबार अच्छी आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे बिना मूल्य यही तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियाटी को एडे सुंदर ढंग से संपादन करेंगे। केवल भिडियोटी को सामान्य बुझीजार अच्छी कारण ज्ञान ही मूल कथा। जदि ज्ञानटी को आपण सठिक भाव में नहीं तेरे क्रियाटी को आपण सठिक भाव में करेंगे एवं आपण जहाँ को तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया सामिल कर नारी हो पुरुष आपंकर कौन अभिष्ट को परिपूर्ण करपरिक उपरिस्थ ऑफिसर को जब आप हाथ मुठा रखापी चाहती जहाँ मुझे शेयर करी भिडियो आरंभ में तेरे से आपंकर हाथ मुठा रहीकि आपंकर चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को जोगेदेवे। आपंकर फ्रेंड्स सर्कल जहाँ अच्छी जदि से आपण क्या तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया सामिल कले तेरे से सांग बंधु बांधव वर्ग
ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମହଲର କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ବସିବ। ଏପରିକି ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଦସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭ୍ରାଟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଗୃହକୁ ନର୍କରେ ପରିଣତ କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇକରି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏଭଳିକି ଯଦି ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭଲ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି କୌଣସି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ବିନା କାରଣରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସେ ଆଦୌ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଚାଲିଛି, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏଭଳି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ, ତେବେ ସେ ତାର ଶତ୍ରୁତା ପଣିଆକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବା ମାତ୍ରେ ଭୟରେ କମ୍ପମାନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ଏବଂ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ଫଳରେ ହିଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବ, ତା ସହ ଏକ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଭଳି କୌଣସି ଜଟିଳ ମନ୍ତ୍ରତତ୍ତ୍ୱର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକ ଖୁବ୍ ସହଜ ସାଦାସିଧା ଢଙ୍ଗରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଯଦି ବୁଝି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରି ବସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ଧୂଳି ହିଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଆପଣ ତାର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି ପାଦ ପକେଇ ଯାଉଥିବ, କେବଳ ତାର ପାଦଟିକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନଟ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ପାଦ ପାଖରୁ କିଛି ଧୂଳି ଆପଣ ଉଠେଇକି ଆଣିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପକ୍କା ରୋଡ଼ ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧୂଳି ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ର କରିକି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଧୂଳି ମିଶାଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମଟି କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଯଦି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ମାଟି ରାସ୍ତା, ସେଠୁ ଆରାମରେ କିଛି ଅଧିକ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ହେବ। ତେବେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବେ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିକରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ତାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୃହରୁ ପଦାକୁ ଯାଉଥିବ, ତାର ଯେକୌଣସି ପାଦ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେହି ବାମ ପାଦ ହେଉ କି ଡାହାଣ ପାଦ ହେଉ, ସେହି ପାଦ ତଳୁ ହିଁ କିଛି ଧୂଳି ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, କେବଳ ତାହା ରବିବାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ରବିବାର ଦିନ ତାକୁ ବିଶେଷ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛି। ରବିବାର ଦିନ ତାର ଯେକୌଣସି ପାଦର ଧୂଳି କିଛି ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଧୂଳିଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି, କଚ୍ଚା ରୋଡ଼ରୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତ ବାହ୍ୟ ଧୂଳି ଆପଣଙ୍କର ମିଶାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ପକ୍କା କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧୂଳି ଆଣିଛନ୍ତି, ତ ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଧୂଳି ମିଶାଇକିରି ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇକରି ଚକଟିକିରି 2 ଗୋଟି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2 ଗୋଟି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ନାମକୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 21 ଥର ସେଇ 2 ଗୋଟି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଉପରକୁ ଫୁଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ସେଇଠି 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସେଇ 2 ଗୋଟି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ଉପରେ ଆପଣ 21 ବାର ଫୁଙ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯାହାକି ମାତ୍ର 3 ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 51 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି 51 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓಂ କୁମ୍ନି ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓಂ କୁମ୍ନି ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି, କୁମ୍ନି କ ଦୀର୍ଘକାର, ମ ହଳନ୍ତ ନ ଦୀର୍ଘକାର, କୁମ୍ନି ସ୍ୱାହା। ଓಂ କୁମ୍ନି ସ୍ୱାହା। ଏହାକୁ ଆପଣ ସେଠି 51 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 51 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ 2 ଗୋଟି ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ନେଇକରି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଥାଏ, ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନ ଚାହିଁକରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ, ଏହାର 2 ବାର ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଭେଇଥିବେ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ସେଇଠି 21 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି 21 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଉଥିବେ,
व्यक्ति को संपूर्ण भाव में ध्यान करुवे जेभलिकी काल्पनिक छवि आपंकर मानस पट नाची उठुव जदि एकाग्रता और ध्यान सह आपने कामटी करुवे और एकांतता और गोपनीयतार करुवे जेभलिकी कहीं आपको क्रिया डिस्टर्ब करुनथिबे कि देखुनथिबे यही जदि समस्त जिनस को आपण ठीक ठीक करुवे देखिए से व्यक्ति नारी बा पुरुष आपण प्रति चलचंचल हो उठिबो से संभोग क्रिया हो स्नेह प्रेम संपर्क हो कि अन्य कौन कार्य ताठू आशा करूँ से सब एभली सुंदर भाव में शक्तिशाली भाव में संपादित हम जहाँकि आपंकर कल्पनातीत अटे आपने क्रिएटिव करूँ किभली चमत्कार घटी मत कमेंट बॉक्स में शेयर करूँ वीडियो भल लगुले लाइक करने भूलु ना सांगसाथी महल में शेयर करने भूलु ना वीडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण सह देखा आउ एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यंत दर्शक बंधु आपण समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि।